Heb je überhaupt Blijf me af. Blijf van me af. Als jij te kalm doet, Ik ben kalm. helemaal niet. Je loopt te schreeuwen, toch? Kijk wat ze doet, die antifascistie. Samen doen die antifascisten! Helpen, kom. Staan. Doe normaal. Heel veel pijn, kerel. Ga zitten. Ga zitten. Kom maar, Mies. Niet zo rustig. Doe normaal. Doe normaal. Doe normaal, laat me los. Deze hou ik mee met de zak. Helpen. Free, free Lebanon! Niet trekken! Niet trekken! Kom op. Helpen. Zullen we eens inboxen? You are not allowed! Kom zo, kom dat goed uit. You are not allowed! You are Palestine! free, free Palestine! Free, free, free Palestine! Free, free, free Palestine! Blijf van me af. Heb je überhaupt Blijf me af. Blijf van me af. Als jij te kalm doet, Ik ben kalm. helemaal niet. Je loopt te schreeuwen, toch? Kijk wat ze doet, die antifascistie. Samen doen die antifascistie! You are not alone! You are not alone! Say it clear! We don't want no Zionists here! We don't want no Zionists here! Say it loud, say it clear! Free, free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free, free Palestine! Free, free, Allah Palestine! Yalla, yalla, Palestine! Yalla, yalla, Gaza! Yalla, yalla, Gaza! Yalla, yalla, Gaza! Stop here! But you're too busy fucking protecting the violence that is killing people all over. Israel bombardier! Israel bombardier! Police! No justice, no peace! No racist police! Achteruit, niet doorlopen. Palestinian on! Police is Honda! Police is Honda! Police is Honda! Free, free, free Gaza! Free, free, free Gaza! Your day will come soon! Stop making Ireland shitty! Stop making Ireland shitty! Yette, yette, you will see! Yette, yette, you will see! Palestine will be free! Resistance is... Dit mogen jullie vrijwillig gaan doen. Als jullie het niet gaan doen, worden jullie geholpen.
Pemirsa, tak lama setelah kesepakatan gencatan senjata, pihak Amerika Serikat dan Iran, militer Israel menggempur Lebanon. Serangan tersebut bagian dari operasi Eternal Darkness. Sebuah rekaman yang diambil di lokasi yang dirahasiakan menunjukkan sebuah jet Israel yang diduga ambil bagian dalam operasi Eternal Darkness. Operasi militer tersebut merupakan kampanye serangan udara besar-besaran yang diluncurkan Israel ke Lebanon. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF menyatakan telah menargetkan sekitar 100 titik dalam waktu singkat, ditandai dengan ledakan masif di Beirut. Serangan terjadi tak lama setelah Amerika Serikat dan Iran sepakat gencatan senjata selama 2 pekan. Serangan besar udara Israel membuat sejumlah warga di Lebanon berlarian dan ketakutan. Terlihat pada rekaman kamera pengawas, sejumlah warga berlarian mencari aman dari serangan udara Israel. Pada serangan tersebut membuat sejumlah warga panik dan ketakutan hingga berteriak. Akibat serangan, ledakan dan asap pekat membuat suasana makin mencekam. Usai kesepakatan gencatan senjata antara Amerika Serikat, Israel dengan Iran, sejumlah warga menyuarakan keraguannya. Mereka mempertanyakan komitmen kedua negara tersebut untuk menepati perjanjian. Warga Teheran menyuarakan skeptisme atas usulan gencatan senjata dengan Amerika Serikat dan Zionis Israel. Mereka mempertanyakan komitmen gencatan senjata dan menilai gencatan senjata hanyalah tipu daya. Meskipun taat kepada keputusan pemerintah, namun menurut mereka fase tersebut hanyalah jeda untuk memperkuat kedua negara yang diduga akan kembali melakukan serangan. بس میکنن مثل مثلا رینگ بوکس و کشتی و اینها یه استراحتی بینش میکنن دوباره قوی‌تر از قبل وارد میشن. اینجوری نیستش که اینا به اشتباه خودشون اعتراف کرده باشن، از تجاوز خودشون پشیمون شده باشن. برای همین چون اینا هنوز پشیمون نشدن، ما اعتقاد داریم که این صلح و سازش کاملا غیر عاقلانه است. Reaksi ini muncul usai Donald Trump menulis di laman media sosialnya bahwa ia telah setuju untuk menangguhkan serangan terhadap Iran selama 2 minggu dengan syarat Teheran membuka kembali Selat Hormuz. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, mengatakan angkatan bersenjata Iran akan menghentikan operasi pertahanan jika serangan terhadap negara itu berhenti. Ia juga menambahkan bahwa Teheran akan kembali membuka Selat Hormuz selama 2 minggu. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif mengatakan delegasi Iran dan Amerika Serikat diperkirakan akan bertemu di Islamabad pada 10 April untuk melanjutkan negosiasi menuju kesepakatan yang lebih luas. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tegaskan akan terus melanjutkan perang melawan Iran. Tak hanya itu, Netanyahu tegaskan gencatan senjata tidak termasuk Hizbullah di Lebanon. או בהסכמה או בחידוש הלחימה. כי אנחנו ערוכים לחזור ללחימה בכל רגע שידרש. האצבע על ההדק. כפי שאתם יודעים, הלילה נכנסה לתוקפה הפסקת אש זמנית בת שבועיים בין ארצות הברית לבין איראן בתיאום מלא עם ישראל. לא, הם לא הפתיעו אותנו ברגע האחרון. עכשיו אני מבקש להדגיש, זה איננו סיומה של המערכה. זו תחנה בדרך להשגת כל היעדים שלנו. עכשיו אני עמדתי על כך שהפסקת האש הזמנית עם איראן לא תכלול את חיזבאללה, ואנחנו ממשיכים להכות בו בעוצמה. היום הנחתנו על חיזבאללה
את המכה הגדולה ביותר שהוא ספג מאז הביפרים. תקפנו 100 מטרות ב10 דקות, במקומות שחיזבאללה היה בטוח שהם חסינים. תושבי הצפון הנפלאים, אנחנו מחויבים להחזיר לכם. Korps Garda Revolusi Iran melancarkan gelombang serangan ke-100 operasi True Promise 4 dan menargetkan sejumlah sasaran di Timur Tengah. Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC menyatakan gelombang serangan ke-100 untuk mengenang mantan pemimpin Hizbullah Sayyid Hassan Nasrallah. Serangan dilakukan sebelum kesepakatan gencatan senjata. IRGC menyatakan telah targetkan lebih dari 25 sasaran strategis, termasuk 13 fasilitas energi di Timur Tengah. Fasilitas-fasilitas tersebut termasuk pabrik petrokimia milik perusahaan Amerika Serikat di Arab Saudi, serta fasilitas minyak perusahaan Amerika Serikat. Hizbullah menyerang tank Merkava milik Israel di Lebanon Selatan. Serangan menggunakan drone dan rudal berpemandu. Hizbullah kembali meningkatkan intensitas serangan di perbatasan Lebanon Israel. Kelompok Hizbullah menghantam dan membakar tank Merkava milik Israel menggunakan drone dan rudal berpemandu di kota Ainata, Lebanon Selatan. Serangan serupa juga menyasar tank Merkava di Nakoura, wilayah selatan Lebanon. Hizbullah mengklaim serangan ini merupakan bagian dari strategi balasan terhadap operasi militer Israel di Lebanon Selatan. Pejuang Hizbullah kembali melancarkan serangan rudal ke pangkalan militer Israel di wilayah Nishrim dan Zif, kota Haifa. Pejuang Hizbullah kembali melancarkan serangan rudal ke pangkalan militer Israel di wilayah Nishrim, kota Haifa. Serangan rudal tersebut merupakan serangan balasan yang dilakukan oleh agresi tentara Zionis Israel terhadap petinggi Hizbullah yang tewas akibat serangan Israel. Tak hanya di wilayah Nishrim, pejuang Hizbullah juga melancarkan serangan rudal ke pangkalan militer Israel ke wilayah Zif, kota Haifa.